bro. Cuman lupa ngambil HP ya, kamera. Kali kita mas bro. Ini jelas satu mas bro. Di situ mas bro. Umpan cacing. Sepertinya banjir mas bro. Keruh airnya. Tuh mantap mas bro. Keruh. Mas bro, ini hasilnya mas bro. Lele lokal mas bro. Sepertinya hujan mas bro, gerimis. Itu mas bro, hujan ini. Kita coba-coba dulu mas bro, mudah-mudahan dapat hasilnya ya. Makan mas bro. Makan. Mas bro, bawa apa ya mas bro? Sambarnya. Oke mas bro, gak rekam mas bro. Ikan lais mas bro, besar mas bro, gak rekam. Sayangnya kali mas bro, ada 3 jarian mas bro. Mantap. Sayang sekali mas bro, nggak kerekam ya. Oke lah mas bro, nggak kapal mas bro, kita gas lagi. Besar mas bro. Oke lanjut. Sikat mas bro. Apa ini mas bro? Nah mas bro, alhamdulillah. Alhamdulillah mas bro. Mas bro. Oke mas bro, mantap. Ketiga mas bro, karena setek pertama nggak kerekam mas bro. Oke mas bro, hampir aja mas bro. Lanjut. Mas bro, pelan-pelan nih mas bro. Lampu ngilang mas bro. Oke mas bro, semintuk mas bro, kirain tuh mas bro.
sangkut nih ambil Pak mas bro. Angkat lagi mas bro. Lele mas bro. Terus lele mas bro, mantap. Mantap mas bro. Hati mas bro, ini bisa mati lagi mas bro. Mantap. Hati mas bro. Mantap mas bro, lele. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Tapi mundurnya gelap mas. Itu lagi mas bro. Lagi mas bro. Airnya makin naik mas bro. Makin tambah dia mas bro. Tangan naik mas bro. Tarik terus. Kok ini mas bro. Alah ucul mas bro. Ke mas bro ucul. Ngampat mas bro. Ini hasilnya semua mas bro. Kita masih berlanjut mas bro. Ini udah pasti lele nih mas bro, kayaknya. Tapi terus tarik terus. Kan mas bro, lele kan mas bro. Jangan mas bro. Kan lele kan mas bro. Sudah tak duga mas bro. Aku bilang kan mas bro, kok mumpruk mas bro, lele mas bro. Hati-hati kita mas bro, suka patil kayak ini. Nyantalnya di sini mas bro. Itu mas bro, aneh mas bro. Oke mas bro, lanjut. Makan mas bro. Udah makan mas bro. Sikat. Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah mas bro. Atur babon mas bro. Ini hasil kita tadi mas bro. Ini mau pulang mas bro, karena udah 5:30 mas bro.
Nah ini mas bro, itu yang tadi, ini hasilnya mas bro, kita goreng hasilnya. Kita tunggu racik mas bro. Hasilnya lumayan mas bro.